Hello guys, kumruk surung silo ano video sofa silo ngodung Demazoi Raipur besamara dolucho ngok kaya kolok dotgangai dotgasok bidung dotgangai ro gutela buluk dotgasok video ajok modung adem nolmak piram langkan pasestaya video dem iskibo map al toka sekangki toka kape buluk ke apinoing yuna yu tagla dung razin tang na tagla dung oing ke na ke dung kangkana buluk kai pe ubida dak pahar rui langkula buluk ke kamong ke apinem kunda ekam ko ki kunna buluk ke plastik kapana disposal diskri rok disposal glass dam laragum diskri dis jitu plastik production mane amo okai rok aju ko basi gerak buluk ke ade ekam kri rok ki kunna seyam kangki to kangkana ekam nam titpu om da kunna kun bom dung apin monna mo bom dung rapui nam nolum lengkan pe sestaye aru selengkan na dung nolu video dem iski bom ap kalik potika Padokka Supak Kangki Supak Ruhi Panggil Bukolon Bukolon dan Nara Polon sekarang itu thank you Lokka Supak Mulu Kangki Supak nama dong Kakolota Pegu Bukolon Kekolota Pegu Mengingatkan namanya Papun Topak Tobe Kamu lagi dong nih kamu. Ayo nih bang. Kalau kaya gunung borak, kita tak kuda gila pernah lihat tuh yang sudah boleh. Jangan kini dia kini. Orang ini sudah kaki sudah nama itu. Ikan rek pada hau. Coba parti